सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मैं मोहम्मद असलम रज़ा क़ादरी अलवारसी की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पैगाम अब तक पहुँचा रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि महबूब कह दो इनसे कि मैंने तुम्हें ईमान दिया, दीन दिया, रोज़ा दिया, नमाज दी, कुरान दिया। मैं तुमसे इसका कोई अज्र बदला नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान अपने महबूब के लिए है कि महबूब तुम कह दो अपनी उम्मत से कि मुझे इसका कोई बदला नहीं चाहता है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत से यानी मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तो अल्लाह का ये फरमान और नबी की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमारे नबी ने बताया कि मेरे घर वालों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नबी के घर वालों से, नबी की औलाद से मोहब्बत करें। अगर इसके बरअक्स ज़रा सी भी नबी की औलाद की जानिब से हमारे दिल के अंदर अगर ज़रा सी भी बुराई है, बुग़्ज़ है, हसद है, तो समझ लो कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह और नबी के फरमान पर हमने अमल नहीं किया है। तो ज़रूरी है कि हमें नबी की औलाद से मोहब्बत करना ज़रूरी है। जन्नत अगर चाहते हो तो नबी और नबी की औलाद से मोहब्बत करना ज़रूरी है। और अगर इनसे मोहब्बत ना की जाए या इनकी तरफ से बुग़्ज़ रखा जाए तो जन्नत तो मिलने वाली नहीं है, जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा पारसा हो, चाहे कितनी भी उसने नमाज़ें पढ़ी हों, रोज़े रखे हों, कितनी भी इबादत की हो, ज़िक्र व अस्कार किया हो, सब का सब क़यामत के रोज़ मुंह पर मार दिया जाएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नबी का फरमान है कि अगर किसी शख्स के पास 70 नबियों के आमाल के बराबर भी अगर किसी के पास आमाल होंगे और वो रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, परवरदिगारा मेरे पास 70 नबियों के आमाल के बराबर अमल हैं अच्छे, तू इन्हें ले ले और इनके बदले में तू मुझे जन्नत दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ये होगा, फरमान इलाही होगा कि इसके दिल को टटोल कर देखो, इसके दिल में देखो। अगर उसके दिल में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की जानिब से अगर राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ अगर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारे के सारे आमाल उसके मुंह पर मार देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा इसको जहन्नम में ले जाकर डाल दो। राई के दाने के बराबर भी अगर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम की जानिब से अगर ज़रा सा भी बुग़्ज़ है तो जन्नत में नहीं पहुँचेगा, बल्कि सारे अमाल उसके बेकार जाएंगे और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अली वो हैं कि इनके चेहरे को देखो तो इबादत, इनका ज़िक्र करो तो इबादत, इनसे मोहब्बत करो तो इबादत। तो जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अज़ीम शख्सियत के बारे में ये फरमाते हों कि इनका ज़िक्र करना भी इबादत है, इनको देखना भी इबादत है, इनसे मोहब्बत करना भी इबादत है, तो
وہ شان، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور نبی کا فرمان ہے کہ ان سے محبت کرو، اور محبت اگر کرو گے تو جنت ملے گی، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ مولا کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو وہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے فضائل بے شمار بیان فرمائے ہیں، سب سے بڑی بات اور روشن دلیل وہ غدیر خم کہ جس میں بہت بڑے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے صحابہ کے مجمع کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کو تشریف لے جا رہے تھے، اور جب اس مقام یعنی غدیر خم کے مقام پر پہنچے، اللہ کا حکم ہوا محبوب یہاں پر ٹھہرو اور علی کے فضائل کو بیان فرماؤ۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے لشکر کو روک لیا اور ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر ایک اونچا مقام بنایا جائے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام نے وہ جگہ کو تھوڑا سا اونچا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، مولا کائنات کو بلایا۔ صحابہ کرام کے مجمع میں جو بہت بڑا مجمع صحابہ کرام کا مسلمانوں کا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑا اور بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، تمام امت کے لیے وہ نبی کا پیغام، نبی کا فرمان کہ سنو، یہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے بلند کیا ہے، تو یہ سوچو کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ اس کا ہاتھ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے۔ مولا کون ہے؟ کہ جن کے ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ وہ مولا علی مشکل کشا مولا کائنات کا ہاتھ تھا، جن کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ اور جو نبی کو مولا مانتا ہے اس کو علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا، اور جو مولا کائنات کو مولا نہیں مانتا ہے وہ نبی کے فرمان سے روگردانی کرتا ہے، اور جو نبی کے فرمان کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ آج میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والی آڈیو میں آپ کو اس کا مکمل بات آپ تک پہنچاؤں گا۔